को आगे नेबे। कीर्ति भाई बालेश्वर भोगराय। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभिंकर श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। नरसिंहपुर सत्संग विहार आनुकूल्य रे आज 714तम पवित्र आभासी सत्संगर वरेण्य संचालक महोदय सम्मान्य विजयदा, वरेण्य ऋत्विक देवता वृंद, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरुभ्रात वृंद, स्नेहमयी मातृमंडली एवं सान सान पिला माने समस्त को यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। आलोच्य विषय होची कपट टाण, जाको इंग्राजी रे कहा जाई पारे हिपोक्रिटिकल अडहारेंस। এই কপট টাণ তাকু যদি সমাস করা যায় কপট যুক্ত টাণ মধ্য পদলিপি কর্মধারয় সমাস বা ছলনা যুক্ত টাণ, তা মানে টাণ বা ভাল পাইবা সেটা অসল টাণ নুহে। जो टाणर बशवर्ती हेई जो टाणरे आकृष्ट हो जने भक्त भगवान आड़ को छुटी जाए, जो टाणरे आकृष्ट हो जने स्त्री स्वामी आड़ को छुटी जाए, जो टाणरे आकृष्ट हो जने छात्र तार शिक्षक पाक छुटी जाए, से टाण भितर जदि किछि कपट रहिला, जदि किछि छलना रहिला, ताकू ही कहंती कपट टाण। आ ये कपट टाणर विपरीत जदि आमे देखिबा सेटा होची भल पाइबार टाण बा भालोबासार टाण। जदि बंगला रे कहा जीवो जने असल भक्त जी ता पाखरे किंतु भल पाइबार टाण थाए, भल पाइबार गरज रे से टाणी ही जाए तार ईश्वरंक पाखकू, तार भगवानंक पाखकू, ताहले ताको असल भक्त कहा जाए, असल शिष्य कहा जाए। जने छात्र तार शिक्षक प्रति मध्यते भल पाइबार टाण ही जागरूक थाए, कौन सी प्रत्याशा न रखी भल पाइबार गरज रे इष्टंक प्रति बा गुरुंक प्रति निष्कपट टाण बा निष्ठा थिबा व्यक्ति ही प्रकृत भक्त। आ कौन सी स्वार्थ आश्रे बा मन रे किछि प्रलुब्ध चिंता रखी इष्टंक भल पाइबार छलना करिबा हला कपट टाण। किंतु ए कपट टाण थिबा जे भक्त जे कि किछि स्वार्थ सिद्धि आशारे ईश्वरंक पाखकू जाए, तार जदि ईप्सित स्वार्थ पूर्ण न होला से हुए तो ईश्वरंक पाखरु गुरुंक पाखरु दूरेई जाए, निंदा गान करे, अपप्रचार करे, विरुद्धाचरण करे, तार फल कौन हुए? निजे ही पतित हुए, निजे ही कलंकित हुए। किंतु जे असल भक्तियुक्त मनीष बा असल भक्त से किंतु निस्वार्थ भाव में भल पाइबार टाण रे ईश्वरंक पाखकू जाए इष्टंक भल पाए, सेथिरे तार फल मध्य सुदूर प्रसारी। तार फल होची तार प्राप्ति और तार सफलता से भक्तर पश्चात धावन करे। जो भक्त अच्युत निष्ठा नहीं भल पाइबार टाण रे ईश्वरंक पाखकू जाए, भगवानंक पाखकू जाए, सफलता ता पछरे पश्चात धावन करे, ताकू गोड़ाए, ता पछरे गोड़ाए। सेइथिपई परम दयाल श्री ठाकुर बाणी माध्यम रे कहिले सेई कपट टाणर ठीक विपरीत कथार उद्धार करी कहिले भालोबासार टाण कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान। भालोबासार टाण कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान। अर्थात भल पाइबार टाणरे जदि मनीष ईश्वरंक पाखकू जाए, खाली ईश्वरंक पाखकू नुहे, जने स्त्री स्वामी पाखकू, जने छात्र शिक्षक पाखकू एमिति भाव में भल पाइबार टाणले जदि जाए, ता भितर यदि कपटता न थाए ताहले शिष्य गुरुंक पाखकू गले तार जीवन रे सर्वांगीन सफलता से जीवन रे उत्थान हुए। स्त्री स्वामी पाखकू से भल पाइबार टाण रे गले तार मध्य सुंदर फल प्राप्ति हुए दाम्पत्य जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे। से संपर्क रे आमे आलोचना करिबार मु प्रचेष्टा करिवि। ए जो कपट टाण विषय रे आज विषय वस्तु से कपट टाण शिष्यर गुरुंक प्रति थाई पारे, छात्र शिक्षक प्रति भी थाई पारे, स्त्री स्वामी प्रति थाई पारे बा स्वामी स्त्री प्रति भी थाई पारे,
पुत्रर पितामातांक प्रति थाई पारे किंतु पितामातांकर पुत्र कन्याଙ୍କ प्रति निछक भल पाइबार टाण थाए सेठी आ कपट था न थाए ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ଯେ କୁ ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁ ପିତା ଥାଇପାରେ ନା କାରଣ ସେ ବାପା ସେ ପିତା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେ କିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ ନା ସୁତରାଂ ସେ ପୁତ୍ରର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି कपट टाण थाई पारे आउ नेतांकर देश प्रति बा समाज प्रति भी कपट टाण थाई पारे श्रमिक मानकर बा कर्मचारी मानकर मालिक प्रति बा कर्मकर्तांक प्रति भी कपट टाण थाई पारे एही प्रकार कपट टाण जदि थाए तार फलाफल संपर्क रे गुटे परे गुटे आलोचना करिवार प्रचेष्टा करिवि। एक नंबर पॉइंट जदि शिष्यर गुरुंक प्रति बा छात्रर शिक्षकंक प्रति भल पाइबार टाण थाए तार फलाफल केमिति एवं कपट टाण थिले तार फलाफल केमिति जदि भल पाइबार टाण थाए से संपर्क रे परम दयाल श्री ठाकुर सत्यानुसरण जो बाणी दैछंती जेउ छात्र व शिष्य प्राणपणे गुरुंकर आदेश कार्य रे परिणत करिछि से कदापि विफल होई नाही जेउ छात्र व शिष्य प्राणपणे गुरुंकर आदेश कार्य रे परिणत करिछि से कदापि विफल होई नाही सेटा होछि भल पाइबार टाण कारण गुरुंकर बा शिक्षकंकर आदेश कार्य रे परिणत करिछि माने तांको भल पाइछि बोली तांकर आदेश को तांकर निर्देश को बहन करी जीवन रे फलवती करिवार प्रचेष्टा रे से अनवरत चालिछि। बाइबल रे गुटे कथा अछि ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स जणे मनीष जाहाको भल पाए जाहाको अधिक भल पाए तांको अनुसार निजको संगठित करिवार प्रचेष्टा रे थाए तेणु जणे छात्र जदि भल पाइबार केंद्र बिंदु तार शिक्षक होंते तार लव सेंटर जदि तार शिक्षक होंती बा जणे शिष्यर भल पाइबार केंद्र बिंदु जदि तार गुरु होंती तांको खुशी करिवा गरज रे तांकर निर्देशित जहा कथा अछि ताको परिपालन करे शिक्षकंकर जहा निर्देशित विषय वस्तु अछि बाबा रे तू एई पाठटी काली करी आनिबु छात्र सेई विषय वस्तु को अध्ययन करे परीक्षा को जाए सफल हुए सर्वतो भावे मंगल हुए जदि भल पाइबार टाण रे जदि जने शिक्षक बा गुरुंक पाखकु जने छात्र बा शिष्य जाए पुनश्च सेई कथा ठाकुरंकर भालोबासार टान कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान विपरीत पक्ष कहिबाकु गले सेई शिक्षक बा गुरुंक प्रति जदि छात्रर बा शिष्यर कपट टाण थाए ता माने छलनापूर्ण भाव रे जदि शिक्षक भल पाउ थाए जने छात्र बा गुरुंक भल पाउ थाए जने शिष्य सेठी कोन हुए ना शिक्षक धर जो निर्देश करथांती पाठटी करी आनिबु से पाठटी से कलानी पाठटी न करी परीक्षा रे गोटे छलना अवलंबन कला कपटता अवलंबन कला कॉपी कला माल प्रैक्टिस कला धरा पड़िला एक्सपेल हैला परवर्ती समय रे जदि कॉपी करी से पास करी गला जते बेले नियुक्ति आसिला जते बेले चाकरी बाकरी बाहरिला सेते बेले तो किंतु सेटा संभव हलानी परीक्षा रे सिना पास करी गला सफल हला जीवन तार अधपतन आडू चली गला आ कपट टाण युक्त भल पाइबा थिला बोली तार शिक्षक कथा को अवमानना करी से छलनापूर्ण भाव में परीक्षा कपटपूर्ण भाव में परीक्षा रे पास करी गला सेना जीवन किंतु असफल हो गला चाकरी बाकरी किंबा निजर कार्य से सफल हला नहीं सेठी पय श्री श्री ठाकुर कहले कपट टाने लाई दिए तुई करली जेमन घोराल पाप अन्य रे तुई मारली जेमन सईते हबेई जलन ताप कपट टाने लाई दिए तुई करली जेमन घोराल पाप এই কপট টাণর বশবর্তী হই তুই যে ঘোর পাপ করিছু তা দ্বারা তু টাণ ভাল পাইবার টাণর অভিনয় করি কপট টাণরে তু আকৃষ্ট হইছু ঈশ্বরଙ୍କ প্রতি বা গুরুଙ୍କ প্রতি বা শিক্ষকଙ୍କ প্রতি ততে দেখি সমাজର ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛାତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟ ତେଣୁ ତତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାରିଦେଲୁ କାରଣ ତୁ ପ୍ରକୃତର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲୁ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ତ ଭିତରେ ନଥିଲା तेणु अन्य को तो मारिलु आउ तार जलनर ताप तते भी सहिबाक पड़िबो कपट टाने लाई दिए तुई करली जेमन घोराल पाप अन्य रे तुई मारली जेमन सईते हबे जलन ताप तेणु से कपट टाणर बशवर्ती हेले तार जलनर ताप किंतु सहिबाक पड़िबो। द्वितीय पॉइंट रे गोटे स्त्री स्वामी प्रति भल पाइबार टाण जदि थाए तार फलाफल केमिति आ जदि कपट टाण थाए फलाफल केमिति
आम देखुचु सांसारिक जीवन में स्वामी किसी कहतु बा न कहतु तांकर जो मंगल हुए स्त्री ताहा ही करे जदि भल पाइबार टाण तार थाए स्वामी जो मंगल हुए ता द्वारा गोटे मानसिक सादृश्य आसे गोटे कंपाटिबिलिटी आसे स्वामी मानसिक स्थिति अनुजाई स्त्री निजक प्रस्तुत रखे मनोवृत्ति अनुसार स्त्री श्री श्री ठाकुर परिभाषा ताकू ही कह जाय पारे उभयंकर समान तान बल मानसिक तान फल गोटे सुंदर संतान आसे तांको संसार को दाम्पत्य जीवन सफल हुए संसार स्त्री आ उन्नति आड़ को चालित हुए संसार रे तांकर समृद्धि ही जाए समृद्धि बढ़ी जाए उन्नति आड़ को चालित हुए तेणु श्री श्री ठाकुर कहले स्वामीर प्रति टाण जेमनी छेले ओ जीवन पाई तेमनी से जो स्त्री स्वामी प्रति टाण से भालोबासार टाण से कपटर टाण रहिले उत्तम संतान आसबनी समतान विशिष्ट संतान से आसब ना जदि समान तान सेम ट्यूनिंग जदि स्वामी स्त्री दाम्पत्य जीवन में न थाए कपट टाण रे समान ट्यूनिंग तो आसवा संभव नहीं से श्री श्री ठाकुर कहले स्वामीर प्रति टाण जेमनी छेलो जीवन पाई तेमनी अभ्यास व्यवहार जेमंतर संतान पाबी तेमंतर आ स्वामी प्रति से भालोबासार टाण जो थाए ता फल उत्तम संतान आसे संसार उन्नति आड़ को चालित हुए कारण विवाह उद्देश्य तो ठाकुर से ही कहते उन्नयनार सुप्रजनन यही तो बियर मूल जेमनी तेमनी बिए करे करिस ना भूल उन्नति करवा सुसंतान लाभ करवा आ जदि गोटे स्त्री स्वामी प्रति भल पाइबार टाण थाए समतान फल सुंदर संसार आसे एवं स्वामी स्त्री एवं संतान संतति पितामाता को नहीं सुंदर परिवार जीवन उन्नति बासे उन्नयन आ सुप्रजनन दीटी ता जीवन सिद्ध हो जाए पुणी ठाकुर से कथा भालोबासार टाण कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान किंतु जदि स्त्री स्वामी प्रति कपटपूर्ण टाण थाए ताले स्वामी प्रति जदि प्रकृत छलनापूर्ण टाण थाए प्रकृत भल पाइबा न थाए ताले कौन हुए ना स्त्री स्वामी मनोवृत्ति अनुसरण हो पारे तांको संसार को सी आपणा करि पारेनी ठाकुर कहते जो संसार को बहु ही सी आसी से संसार कौन सी सदस्य को जदि सी निजर बोली भावी न पारिला संसार प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जिनिस ता निजर तार स्वामी ता निजर जा ननद दियर समस्त ता निजर शाशु शशुर समस्ते निजर इविन एपरिकी तार संसार परिवार गोटे बिलेई कुकुर काठ पीढ़ा भी गोटे ता निजर यही प्रकार जदि मानसिकता गोटे स्त्री भितर सृष्टि न हो पारा जदि कपटा टाण थाए से सृष्टि हो पारे ना सब बेले स्वामीर संसार को सी परर संसार बोली भावे ताले मानसिक स्तर गोटे विक्षेप सृष्टि हुए विक्षिप्त मानसिकता नहीं जदि स्वामीर संग करे संतान संतति भल हुंती ना अधोगति आड़ को संसार जाए आ असंजत दाम्पत्य चलनी फल विवाह विच्छेद भी आसे आत्महत्या भी आसे यही प्रकार भाव समस्त प्रकार अघटन घटवा टिके भी विलंब हुआ तेणुक श्री श्री ठाकुर कहले पुनराय से कथा कपट टाने लाई दिए तुई करली जेमन घोराल पाप अन्य तुई मारली जेमन सईते हवे जलन ताप 3 नंबर पॉइंट जदि आम आलोचना करवा पुत्र पितामाता प्रति कपट टाण थाए एवं भल पाइबार टाण थाए जदि भल पाइबार टाण थाए तार फलाफल केमिति पिला माने सब बेले बापा मां को खुशी करिया चेष्टा करते जो पिला तार बापा मां प्रति भल पाइबार टाण थाए तार लक्ष्य थाए मोर बापा मां केमिति खुशी हेबे जेमिति परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर जीवन एकमात्र लक्ष्य थिला तार मां को खुशी करिवा ठाकुर कहते मु आज जहा किछि हेइछि मां को खुशी करिवा पई ही मु जहा किछि हेइछि सुतरां भल पाइबार टाण जदि पिला मानकर थाए तार बापा मां प्रति बापा मां को खुशी करिवार प्रचेष्टा थांती एवं आमे माने जानिछु जदि पितामाता भी कौन कुअभ्यास बशवर्ती होती स्मोक करुथांती मद्यप होती से बापा केबे भी चाहेनी तार पिलाटी मद्यप हो गोटे चरित्रहीन बापा भी केबे चाहेनी तार पिला चरित्रहीन हो गोटे चौर्य वृत्ति संपन्न बापा केबे भी चाहेनी चोरी करुवा गोटे चोर भी केबे चाहेनी तार पिलाटी चोरी हो बापा माँ जेते खराब हेले मध्य तार पिला माने सब सर्वदा भल हुंतु ताहा चाहे एवं पिला मानकर जदि बापा मां प्रति श्रद्धा थाए भल पाइबार टाण थाए जीवन को बाजी से लगे दियंती बाजी लगे निजको स्व अभ्यास अभ्यस्त करी पाठ साठ भल मंद इत्यादि पिलांकर बापा मांकर उद्देश्य को परिपूर्ण करने इच्छा को परिपूर्ण करने जीवन को बाजी लगे दियंती एवं आमे देखिछु बहु उदाहरण रिक्शा वाला तार पुओ भी आईएएस ऑफिसर होइछंती दिन मजुरियार पुओ डाक्तर इंजीनियर होइछंती केवल बापा मां को इच्छा को पूरण करिवार गरज रे कारण भल पाइबार टाण तांक भितर थाए पुणी श्री श्री ठाकुर से कथा भालोबासार टाण कर्मे सबलता जीवने उत्थान किंतु जदि कपट टाण थाए पिला मानकर बापा मां प्रति बापा कहले बाबा रे तुम पाठ पढ़िबू परीक्षा आसिलानी पुओटी हाँ कहीदेला
ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ କୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢା ଗଲା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲା, ଫେଲ ହେଲା, ଫେଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲା ତାହେଲେ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଫେଲ ହେଲା, ଫେଲ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ଭର୍ତ୍ସନା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ମିଛ କହିଲା, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିଲା, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ କଲା, ଜେଲ ଗଲା, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, কপটটা নেলাই দিয়ে তুই করলি যেমন ঘোরাল পাপ, অন্যেরে তুই মারলি যেমন সইতে হবে এই জ্বলন তাপ। কপট টাণর জ্বলন তাপ কাহাକୁ ବି କେବେ ବି ଛାଡି ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ନେତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ବା ସମାଜ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥାଏ ତାର ଫଳାଫଳ କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନାଇଁ ନେତା ଯିଏ ଜମେର ଦଲାଲ କିନ୍ତୁ ସିଏ, ଯୁଗ ଗୁରୁ ଅପୂର୍ବତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନତି ଯାର ମଳିନ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ ସମୀଚୀନ। ସୁତରାଂ ଜଣେ ନେତା ଯଦି ତାର ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମଥାରେ ବହନ କରି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୃଦୟ ନେଇ ଜନମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମଥାରେ ବହନ କରି ଯଦି ସେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତାର ଦେଶ ପ୍ରତି ବା ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଯଦି ତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଜୀବନର ନିୟାମକ କରି ଚାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ବେତ୍ତା ପୁରୁଷ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଶ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ପୁନରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ କର୍ମେନେ ସବଲତା ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିରାଟ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣଟା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କପଟ ଟାଣ ଆସେ ତାହେଲେ ଯେନ ପ୍ରକାରଣ ଜଣେ ନେତା ଯଦି ତାର କପଟ ଟାଣ ଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ଦେଶ ପ୍ରତି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଦେଶଭକ୍ତ, ମୁଁ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ଅସତ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା, ମଦ ମାଂସ ଖୁଆଇ ଭୋଟ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ ବା ଗାଦିଟି ପାଇଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ତାର 100 ଗୁଣ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅସତ ଉପାୟରେ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାର 100 ଗୁଣ କେମିତି ଆମଦାନୀ କରିବେ, କେମିତି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରିବେ, ତା ନିଜର ଗାଦିଆ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, କୋଟିପତି ଅମିର ହେଇଯିବେ, ଇଭିନ୍ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ବି ବହୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷର ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହାହାକାରମୟ କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କପଟটা নেলাই দিয়ে তুই করলি যেমন ঘোরাল পাপ, অন্যেরে তুই মারলি যেমন সইতে হবেই জ্বলন তাপ। ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିବ ନାହିଁ ଏଇ କପଟ ଟାଣର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମାଲିକ ପ୍ରତି ବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥାଏ, ମାଲିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୟାକରି ମତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି ବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଜଣେ ମାଲିକ ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମନରେ ଆସେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥାଏ ଯେ ମାଲିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ମାଲିକ ମତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଜୀବିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଶ୍ରମିକ ବା କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଗରଜ ନେ ନିଜର ହାଏଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ କୁ ୟୁଜ କରେ, ୟୁଜ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମଟି ସେ ତିଆରି କରେ, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁଟି ବଢିଯାଏ, ସବୁଟା ବଢିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସିରେ ସେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଫଳାଫଳର ଆଶା ରଖି ମୋର ଦରମା ବଢିଲା ନାହିଁ, ମୋର সময়ଟା କେମିତି ସମୟର ବଧି ସାରିଦେବେ ସେଇଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ସେଠି ଥାଏନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବା ଶ୍ରମିକର ମାଲିକ ପ୍ରତି ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥାଏ, ସେ ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ମାଲିକଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବି ଏବଂ ତାର ନିଜର ହାଏଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ଅଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ସ୍କିଲ ତାକୁ ୟୁଜ କରି, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମଟା ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ, ମାଲିକ ବି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ କର୍ମେନେ ସବଲତା ଜୀବନ ଉତ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କପଟ ଟାଣ ଥିବ, ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି କେମିତି ମୋର 6-7 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବ, ଖାଲି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇବି, କେମିତି ମୋର 5ଟା ବାଜିଯିବ, 10ଟାରେ ଯାଇଛି 5ଟା ବାଜିଯିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି, କୌଣସି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ସମୟ ବିତଉଥିବି କିନ୍ତୁ କାମର ଇଫର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ସ୍କିଲ ସେଠି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ବାହାରିବ ନାହିଁ, କେମିତି ସମୟ ଅପଚୟ କରିବି, ସେଥିରେ ମାଲିକର ବି କ୍ଷତି ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବି କ୍ଷତି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମଜୁରିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ପଇସାଗତ টান
নাই সেখানে খাঁটি হৃদয় এক অনিষ্ঠ প্রাণ। অনুশ্রুতি গ্রন্থ প্রথম খণ্ডর 13 নম্বর বাণীରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মজুরিতে লক্ষ্য যাহার পয়সাগত টান নাই সেখানে খাঁটি হৃদয় এক অনিষ্ঠ প্রাণ। যদি ସବୁବେଳେ ମୋର ଦରମା ମୋର ମଜୁରୀ ପ୍ରତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ପଇସା କେମିତି ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବି ସେ ପ୍ରତି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ମୋର ହୃଦୟଟି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ଭରପୁର ନୁହେଁ ମୋର କର୍ମ ପ୍ରତି ମୋ କର୍ମ ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ନା ମାଲିକର ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ନା ଶ୍ରମିକର ବା କର୍ମଚାରୀର କାହାରି ଉନ୍ନତି ସେଠି ହୁଏନି। ପଣ ପରମ ଦୟାଲ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମଣିଷ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଚାକିରି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟକ ସେଇଥିରେ ଏମିତି ସେମିତି ଭାବରେ ସମୟଟି ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବା ନିଜର କର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତର ମନଟାକୁ ସେଠି ନିବିଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ସମୟକୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ନିବିଷ୍ଟ କରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। এইটাକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଚରାସ୍ ୱାର୍କ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସେ ଯଦି ତାର ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏବଂ ନିଜର ହାଏଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ଦେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ନଜର କିନ୍ତୁ ଥାଏ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇ କେମିତି ରୋଗୀ ସେବା କରି ଅଧିକ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ ପାଠକୁ ସହଜ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ନ ବୁଝେଇ କହିବେ ସେଇଟା ଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଦେବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯଦି ଥାଏ ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଯଦି ନିଜର ପଦବୀ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ନଥାଏ ଯଦି କପଟ ଟାଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ନିଜର ଇଫର୍ଟ ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ନ ଦେଇ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିଶା ଯଦି ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ତାର ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଆସେ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଜେଇ ତୁଇ ନିୟୋଜିତ ତା ବାଦ বাইরে টান হলেই জানিস করবি নিছক মালিকের নোকসান। যে কাজেই তুই নিয়োজিত তা বাদ বাইরে টান হলেই জানিস করবি নিছক মালিকের লোকসান। ଯେଉଁ କାମରେ ତୁମେ ନିୟୋଜିତ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ତୁମେ ଯଦି ବାହାରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପ୍ରତି ଟାଣ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କପଟ ଟାଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମାଲିକର ତୁମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନୋକସାନ କରିବ ବା କ୍ଷତି କରିବ ଆଉ ମାଲିକର କ୍ଷତି ହେଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି। ସେଦିନ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ ହି ହୁ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ଜଣେ ଭଲ ଚାକର ବା ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଜଣେ ନ ହେଇପାରିଛି କେବେ ବି ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲିକ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହି ହୁ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ମାଷ୍ଟର ହବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ କାରଣ ନିଜର ଅହଂକୁ ଅବନମିତ କରି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର କୌଶଳ ଯଦି ଜଣେ ନ ଜାଣିଛି କେବେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲିକରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ କପଟ ଟାଣର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କପଟ ଟାଣର ଅସଂଖ୍ୟ ନମୁନା। କପଟ ଟାଣ ଥିଲା ସେଦିନ କଂସର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଣଜା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଭଣଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିଁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟର ଟାଣ ଥିଲା କଂସର ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବଧ କରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅବଗତ ସେ କଂସର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି କପଟ ଟାଣର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ। କପଟ ଟାଣ ଥିଲା ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ କପଟ ଟାଣ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାଗିଥିଲେ ନାରାୟଣୀ ସେନା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥିଲା ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେଇବ ପ୍ରଭୁ କେବଲମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେଇବ କେବଲମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଦରକାର ଏଇ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ। କପଟ ଯୁକ୍ତ ବା ଛଳନା ଯୁକ୍ତ ଟାଣ ଥିଲା ସେଦିନ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଶାନ୍ତି ତହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ କୁରୁ ରାଜସଭାକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ବା ଆତିଥେୟତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ଜିଣି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ନିସହାୟ କରିଦବା
এই কপট টাণ শ্রীকৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম কিন্তু সেই কপট টাণরে বশবর্তী হই নথিলে দুর্যোধনর বিদুরর ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ଭାତ ଖାଇ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଯୋଉ ବିଦୁରଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିଥିଲେ ସିଏ ଏହା ଥିଲା ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣର ନମୁନା। ସେଇ ଆତିଥେୟତାର ଛଳନା କରି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯୋଧନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୌଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କପଟ ଟାଣ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ନଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲା, ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡି ଜାଳି ଛାରଖାର କରିଦେବ, ପାଣ୍ଡବ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ ଧରଣୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ହଉଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଯୋଉ କପଟ ଟାଣର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣର ସୁନ୍ଦର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଏଇ କପଟ ଟାଣର ନମୁନା ସର୍ବତ୍ର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରୁଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ? ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତ ହୁଏ ନା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପିଲାର ଭଲ ପାଠ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ଫେଲ ହୁଏ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ସବୁଆଡେ ସର୍ବତ୍ର ହଉଛି, ଓଡିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତଥାପି କାହିଁକି ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତଳା ପୂଜା କରୁଛୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ତ ଛାଡିକି ଯାଉନି। ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହଉଛି, ଆମର ତ କାହିଁ କିଛି ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଛାଡି ଯାଉନି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ ଦୁର୍ଗତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗତି ତ ଆମକୁ ଛାଡୁନି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚରଣ ପୂଜା କରୁଛୁ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାଷାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କପଟ ଟାଣ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯୋଉ ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁତ୍ସମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେବଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାନ୍ତି, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଛାଡି ଦଉ। ଏଇ କପଟ ଟାଣର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ସେତେବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଆସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରିବିନି, ଏତେ କିଛି କଲେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି, ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଏ, ମଣିଷର ମନ ମରିଯାଏ। ଏ ହଉଛି କପଟ ଟାଣ। କାରଣ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନାରେ ସୀମିତ ରହୁନା, ଆମେ ଚଳନ ବନ୍ଦନା କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚଳନୀକୁ ନିଜ ଚଳନୀରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପରମ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ ହଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, স্বার্থ লোলুপ ভালোবাসা দেখলেই বুঝে রেখো, অবনতি উচ্ছল হয়ে চলে কেমন দেখো। স্বার্থ লোলুপ ভালোবাসা দেখলেই বুঝে রেখো, অবনতি উচ্ছল হয়ে চলে কেমন দেখো। যদি ভাল পাইবা ভিতরে স্বার্থ লোলুপতা থায়, তুমি দেখলে ହିଁ বুঝিপারিব যে প্রকৃতরে সে স্বার্থ লোলুপী বা কপট হিসাବରେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ନିଛକ ହୃଦୟ ଢଳା ଖୋଲା ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଅଛି, ଖୋଲା ପ୍ରାଣରେ ବା ହୃଦୟ ଢଳା ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଶା ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଲୁପ ଭାଲୋବାସା ଦେଖିଲେ ବୁଝେ ଦେଖ, ଦେଖିକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଅବନତି ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ। ଅବନତି ଉଚ୍ଛଲ ହଏ ଚଲେ କେମନ ଦେଖ। ଆଉ ଦେଖିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଲୁପ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ ଅବନତି ତାର ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି 1956 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ ସମାବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ। ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, କେଷ୍ଟଦା, ସୁଶୀଲଦା, ହାଉଜର ମେନ୍ଦା ଏମିତି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ତ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା 2 ଭାଗ ହେଇଯାଏ। କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରି କାମ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କେବଳ କାମ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତଦୁପଲବ୍ଧ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତିକି ନୁହଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଚାହିଦାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ, ତେଣୁ ନା କାମଟାକୁ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ନା ଯାହା ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ସେ ଚାହିଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଚାହିଦା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ବିଶେଷ ହୁଏନି।
বাণীদেই ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ইষ্ট সেবার বাহানা নিয়ে টাকার দাবি করে যেই, ইষ্ট সেবার বাহানা নিয়ে টাকার দাবি যেই করে, সন্দেহ তুই রাখিস সেথায় কখন কেমন রূপ ধরে। ইষ্ট সেবার বাহানা নিয়ে টাকার দাবি যেই করে, ইষ্ট সেবার বাহানা নেই টঙ্କାର দাবি ଯିଏ করে, ତୁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, କାରଣ ତାର ରୂପ କେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ଧରିବ ତାର କଳନା ବି କରିପାରିବୁନି। ইষ্ট সেবার বাহানা নিয়ে টাকার দাবি যে করে, সন্দেহ তুই রাখিস সেথায় কখন কেমন রূপ ধরে। দিনে শ্রী শ্রী ঠাকুর କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କପଟ ଟାଣ ତାର କିଛି ନମୁନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କପଟ ଟାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ନମୁନା ହଉଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଦେବା ବେଳକୁ କାର୍ପଣ୍ୟ, ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଦେବା ବେଳକୁ କାର୍ପଣ୍ୟ। ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପେଲି କତେଇ ଦିଲି କି ଢାଲି ସୁଧୁଇ ଛାଇଏ ଘି, ବହୁତ କିଛି ପାଇଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ, ପିତା ମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଚାକିରି ବାକିରି ବୃକ୍ଷ ଲତା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ସଚରାଚର ପରିବେଶ ମୁଁ ପାଇଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦବା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦବା ବେଳକୁ ତୋର ଯଦି ମନରେ କିଛି ଖୁଟକା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଗଲତି ଆସୁଛି, କିଛି କୁଣ୍ଠା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁ ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସହିତ ସମାନ, ସେଥିରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ହବନି ଯଦି ଅଗ୍ନି ବ୍ୟତୀତ ପାଉଁଶରେ ତୁ ଘିଅ ଢାଳିବୁ। ପେଲି କତଇ ଦିଲି କି ଢାଲି ସୁଧୁଇ ଛାଇଏ ଘି, ଏ ଗୋଟେ କପଟ ଟାଣର ନମୁନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ପୁଣି ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আপন বেলায় সব চলে তোর, প্রেষ্ঠে দিতে আটিকুটি, উন্নতি তোর পথ হারালো, পাওয়াই পথটা দিল্লি লুটি। আপন বেলায় সব চলে তোর, তোর পুଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଟାଉନରେ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିବୁ, ସେ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ আপন বেলায় সব চলে তোর, ପ୍ରେଷ୍ଠେ ଦିତେ ଆଣ୍ଟି କୁଟି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କାମ ହଉଛି କିଛି ଇଷ୍ଟାର୍ଘ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବା କର୍ମୀ ମାନେ ନବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୋର ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦବାର ମନ ମନେ ଭାରି କୁଣ୍ଠା ଆସିଯାଏ। ଉନ୍ନତି ତୋର ପଥ ହେଲା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ତୋର ଉନ୍ନତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆସିବନି, ଆଉ ପାଇବାର ପଥଟା କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ଆମ ଜୀବନର ପରମ ଧାତା ଯିଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନିବଦ୍ଧ ରହୁ, ତାହେଲେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ହେବା। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ବିଲଭେଡ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୀବনের উদ্দেশ্য হলো সদ্গুরু পাওয়া, সেই জন্য ধরা বুকে পুনঃ আসা যাওয়া। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କରୁନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆସିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଚରମ ଏବଂ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଯାହା ଜାଗତିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଚାକିରି ବାକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏଇଟା କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇଯାଉ। ଅସଲ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପାଶୋରି ଦେଉ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଏଇ ସଂସାର ବା ଏଇ ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ସଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ। বাঁচতে ভালো এসেরে তুই, বাঁচলি ভালো কারে, প্রতিদানেও তাই পাবি তুই, মজিলি নিয়ে যারে। বাঁচতে ভালো এসেরে তুই, তু তাଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ। ବାঁচতে ভালো এসেরে তুই, ବାঁচଲି ভালো କାରେ, ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ନା ଅର୍ଥ ବିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନେও ତାই ପାବି তুই, ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ତାହା ବି ପାଇବୁ, ମଜିଲି ନିଏ ଯାରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁ ମଜିଛୁ ନା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚାକିରି ବାକିରି ଅର୍ଥବିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତୁ ମଜିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଉତ୍ସହରା ହେଇଯାଇଛୁ। To ignore the source is to be deprived of the resources. ଉତ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ତୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନ ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଛଡା ତୁମର ଯେପରି ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ, ତୁମର ଅନ୍ତର ଆକର୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାପୀ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମର ସାତ୍ୱତ କୃତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଶେଷ ହୋଇ ଉଠୁ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍କ୍ରମଣୀ ଅନୁବ୍ୟାପନାରେ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ନ ହୁଏ ତୁମର ଧର୍ମ ବି ହେଲା ନାହିଁ, କର୍ମ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କପଟ ଟାଣର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞତା ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା।
जदि आमर भल पाइबार टाण नए कपटयुक्त टाण थाए मनीष कृतज्ञ हो पारे ना जी तार उपकार करिथाए ता प्रति। बाणीदी ठाकुर कहते अकृतज्ञ जे हली तुई विश्वस्तिके करली शेष उन्नतिर रफा दफा बेताल चलाई हली निकेश। अकृतज्ञ जे हली तुई विश्वस्तिके करले शेष जेतेबेले उपकारी उपकार बदल रे तू अकृतज्ञ हो गलु सेतेबेले उन्नतिर ओ रफा दफा अर्थात उन्नति भी तो पाखरु छाड़ी के चली गला बेताल चलाई हली निकेश आ बेताल चलिबा जोगु तोर जीवनटा निश्चिन्न हो जीवो। जो कथा उदाहरण माध्यम रे आमे जानिछु कृष्णदास र घटना। कृष्णदास पिला काल अत्यंत गरीब थिला काशीपुर ग्राम रे तार घर थिला पिलाटी बेलो अभावग्रस्त होइतिले किंतु श्री श्री ठाकुर ताको पिला बेलरु टंका पैसा दे स्नेह श्रद्धा दे पाठ पढ़ी बीए पर्यंत पाठ पढ़ी थिले एवं दार्शनिक हबार इच्छा तार थिला। श्री श्री ठाकुर तार जेतेबेले अभावग्रस्त समय रे श्री श्री ठाकुर केते मात्रे रे सहाय्य कले किंतु दिने कौन हेची ना श्री श्री ठाकुर पाखरे कृष्णदास बसचंती ए संपर्क आलोचना हेची बसचंती कृष्णदास तो टिके निकृष्ट जातिर बसिचंती गुटी आसन रे जणे विशिष्ट ब्राह्मण से पदाघात कले गुईठाटी मारले कृष्णदास को। श्री श्री ठाकुर अत्यंत व्यथित होई ताको बुझाइले एमिति व्यक्तित्वर तो अधिकारी हो जेमिति ब्राह्मण माने मध्य तते प्रणाम करिवे एवं कृष्णदास प्रशंसा सबडे गाई बुलिले ब्राह्मण एमिति व्यक्तित्वर अधिकारी हला। श्री श्री ठाकुर एमिति भाबरे गुरुत्व आरोप कले कृष्णदास पर प्रत्येकटी कथारे निर्भर करे विश्वास कले कृष्णदास गोटे उज्जवल व्यक्तित्व रूपांतरित हो गला किंतु सेठी जी जहांक पई से समाज प्रतिष्ठित हला से कृष्णदास किंतु श्री श्री ठाकुर विरुद्ध रे षडयंत्र कला एवं पाइबार प्रबल इच्छा तार थिला तार चलिबा पई जेतेबेले गोटे प्रेस टी को श्री श्री ठाकुर तार ना माने ताको परिचालना करिवार दायित्व देले एवं उद्वृत्त लाभांश रे तार परिवार चलिबो सेतेबेले कृष्णदास किंतु षडयंत्र कला से प्रेस टी को निज नाम रे करिवा पई अर्थात कृतज्ञ हो गला ओ कृतज्ञ हो गला। श्री श्री ठाकुर विरुद्ध रे हत्या षडयंत्र करिवा को मध्य पश्चात पला हैला नाही शेष रे से कृष्णदास रो जीवन किंतु तार निजर कृतज्ञता पई ता जीवन किंतु नष्ट हो गला। परम दयाल अशेष भाव में दुख प्रकाश कले परम पिता से चाहती तांकर संतान माने किमती खुशी रे नियंतु खुशी रे रहंतु किंतु सेटा हे परिला नाही। आउ गोटे कपट टाणर लक्षण अल्प समय भितर वक्तव्य सांग करिवि। कपट टाणर आउ गोटे विशिष्ट लक्षण ठाकुर कहउछंती लोकन को ठकाइबा पई धर्मर विभोर बाहाना लोकन को ठकेइबा पई प्रकृत आध्यात्मिकता बा धर्मता पाखरे नाही किंतु लोक भाबिबे से धर्मर आश्रय नेइछि आध्यात्मिकतार बल भितर अच्छे लोक तक विश्वास करिवे एवं से धर्म को अस्त्र करी लोकन को ठकेइबो एई प्रकार गोटे कपटी धार्मिक संपर्क ठाकुर कहउछंती से कपट टाण र दुष्परिणाम संपर्क ठाकुर कहउछंती धर्म नेसाय विभोर रे तुई नाई को इष्टे टान ओ भड़ंगटा केवली तोर अस्त्र लोक ठकान धर्म नेसाय विभोर रे तुई नाई को इष्टे टान इष्टंक पाखरे प्रकृतर टाण बा भल पाइबा नाही किंतु धर्म निशारे विभोर रहिछु लोकन को देखाइबा पई जेमिति लोक तते विश्वास करंतु एवं ताकू अस्त्र करी लोकन को तो ठकेइबो एई प्रकार जीवन संगठित हेले केबे भी श्री श्री ठाकुर कहउछन्ते ता जीवन सुख सुंदरमय हुए ना। दिने श्री श्री ठाकुर बसचंती भक्तजन समावेष्टित ज्योति आश्रम रे केष्टदा पंचानंदा सुशीलदा सरदा माने समस्त अछंती। श्री श्री ठाकुर एक कपट टाण संपर्क रे कहउछन्ती आत्मस्वार्थ बा आत्म प्रतिष्ठार बुद्धि जदि मनीषर आसे इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ व्यापार रे से मध्य कपट ही उठे बा इनसिनसियर हो जाए जदिओ से माने सिनसियर नुहंती बा कपट नुहंती तथापि सेमानक धारणा हो जाए जे मु होचे असाधारण अनुरागी बहुत बड़ मु अनुरागी बा भक्त पुणी इष्टकर्म करने को जाई निजर ख्याल मत कौ कामटा तांको पई सुहेइबो सेटा बाछि नियंती। ठाकुर कहते इष्टकर्म जेतेबेले करबा को जानती एमिति किछि काम बाछि नियंती निजको सुहाइला भले जो कामिनी कांचन टंका पैसा आसीबो मान जस इत्यादि हबो ए प्रकार काम से बाछि नियंती किंतु तांकर चरित्र रे सेटा रंग धरे नाही ठाकुरंग परिभाषा रे तांको चरित्र रे सेटा रंग धरे नाही अंतर रे से माने मतलब बाज अर्थात तांको चारित्रिक द्युतिरे सेटा फुटी उठे नाही जे से माने प्रकृत इष्ट कर्म करिया पई आसीछंती बोली सेमानंक वाचक भक्त कहा जाए केवल कथा कहंती भक्त भलिया निष्ठा किंतु तांकर भंड ठाकुर बणी माध्यम रे कहउछंती भंड निष्ठा वाचक भक्ति शक्ति कोथाय तार निजे केने मत से जे सबे अहंकार भंड निष्ठा वाचक भक्ति जो मानकर निष्ठा भंड से मानकर केवल
ବାଚକ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କଥା କହିବାର ଭଡଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ଆସେ ନା, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଛଡା ଭକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଭଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ ସେଠି ଭକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଟା କେବଳ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଉପଯୋଗୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ କେ ନିଏ ମତ୍ତ ସେଜେ, ସେ ଲୋକଟି କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ନେଇ ମତ୍ତ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ତାର ଚିରଦାସୀ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ସେ ଜୀବନ କଟେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି କପଟ ଟାଣର ନମୁନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧୁ ରୂପରେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସାଧୁର ବେଶ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଭଳି ସାଧୁ ବେଶ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି, ସାଧୁ ବେଶୀ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି ସେମାନେ। କପଟ ଟାଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଥୀ କଷାଇ କାମୁକ ସାଧୁ জানিস কেবল তাই, শকুন যেমন উচ্চে উঠে ভাগাড় পানি ধায়। ଯୋଉମାନେ କାମୁକ ସାଧୁ, ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ବେଶରେ କେବଳ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନଟା କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଯେମିତି ଶାଗୁଣା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗାଡ ପାନି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଚା ମଢ କୋଉଠି ତଳେ ପଡିଥାଏ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଠି। ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ନିଜେ ଉଡେ, କିନ୍ତୁ ପଚା ମଢର ସନ୍ଧାନରେ ତାର ମନଟା ସବୁବେଳେ ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ। ସେମିତି ସାଧୁ ବେଶୀ ଯୋଉମାନେ କାମୁକ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ କାମନାଟାକୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁଣା ସହିତ ଠାକୁର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, আত্মস্বার্থে শকুন দৃষ্টি এমন্তর লুব্ধ প্রাণ, যতই ভঙ্গি দেখাক তারা হয় না তাদের ইষ্টেটান। ଯୋଉମାନେ ଶାଗୁଣା ବା ଶକୁନି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣ ବା ଲୁବ୍ଧ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଯେତେ ଭଙ୍ଗି ଦେଖେଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବେ ବି ଟାଣ ଆସେ ନା। ଏମିତି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କପଟ ଟାଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରାକ୍ରମ ନଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ଟାଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରାକ୍ରମ ବିକ୍ରମ ନଥିବ। টান হল তোর ইষ্টে অসীম, পরাক্রমহীন কিন্তু পশুর টানে বিক্রম থাকে, তুই কেমন্তর জন্তু। টান হলে তোর ইষ্টে অসীম, ইষ্টଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରୁଛି, ଅସୀମ ବିକ୍ରମ ନେଇ, ଅସତି ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ନେଇ ତାକୁ ପରାହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୋର ଆସୁନାହିଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତୁ ଶୁଣି ଯାଉଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଟାଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କପଟ ଟାଣ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମାନେ ଟାଣ ରଖନ୍ତି, ପଶୁର ଟାନେ ବିକ୍ରମ থাকে, তুই କେମନ୍ତର ଜନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ତାର ମାଲିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟାଣ ଥାଏ, ତାର ମାଲିକ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ପଣ କରିଦେଇପାରେ। ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛୁ, ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜନୈକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ପାଣିର ଭଉଁରୀରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ସେଟା ପେପରରେ ପଢିଛି, ଖବର କାଗଜରେ। ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଳିତ କୁକୁରଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ଦେଖିଲା ମାଲିକ ପାଣିର ଭଉଁରୀରେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁକୁରଟି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଏବଂ ମାଲିକର ହାତଟାକୁ କାମୁଡି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାର, ବଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଶେଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ବି ତାର ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକ ସହିତ ସେ କୁକୁର ମରିକି ପରେ ଭାସିଲେ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ସେ ମାଲିକ ଏବଂ କୁକୁରର ସମାଧି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖବର କାଗଜରେ ପଢିଛି। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣର ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ 1960 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ କହିଥିଲେ। ପାରିଜାତ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ପାରିଜାତ ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପାରିଜାତ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ପାରିଜାତ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏକଲବ୍ୟ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ବି ଜୀବନରେ ବଡ ହେଇଗଲେ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସେ କରି ନେଇଥିଲେ ନା, ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନ କରି ସେ ଗୋଟେ ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳାଟା କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ, ସେଟା ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ କଲେ, ତାମାନେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଚିଭ୍ ବା ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ତାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ସୁଦ୍ଧା କାଟି ସେ ଅକ୍ଳେଶର ଦାନ କରି ପାରିଥିଲେ। এইটা তো ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ। সেই ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଆରୁଣି ଉପମନ୍ୟୁର କଥା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ଉପମନ୍ୟୁ ସେଦିନ
अंध हो जाइथिले अर्क क्षीर खाई जे गुरुंक निर्देश तू किछि भी खाई परिबो नाही प्राण बंचैबा पई गाईर क्षीर भी खाइबा को मना कले बाछुरी खाइथिबा परे मुहर फेण खाइबा को मना कले अवशेष रे प्राण बंचैबा पई अर्क क्षीर खाई अंध हो जाइथिले भलो पाइबार टाण से भलो पाइबार टाणर उज्जवल दृष्टांत परम दयाल श्री श्री ठाकुर एहीपरि भावरे बारंबार उपस्थापन करिसंते से आरुणी उपमन्युर कथा पुणी कहे श्री श्री ठाकुर से अमोघ बाणी भालोबासार टान कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान जयगुरु। जयगुरु कीर्ति भाई खूब सुंदर भाव में आज प्रसंग को आप टच करिसंती खूब ही आनंद लगी विभिन्न दृष्टांत दे वास्तविक कपट टाणर परिभाषा को व्यक्त कर सामने परम पिता चरण में आपण मान सर्व कल्याण हो मंगल हो निश्चित भाव में आम उपभोग करूँ बहुत उपभोग्य ही हो उठी चैट बॉक्स गले आप बुझीपारे प्रत्येक मन छुआ मुझे सूचना देवाक चाहिए जे अजथा अपव्यय न करी आमे माने आज ठारू ए लिंक र कैपेसिटी की 500 को कमे देचु देखा जाउची अनेक भाई मो मां मान को भी अनुरोध वो तो आगामी समय रे सीट पाइबा एक दुर्लभ व्यापार हो पारे जो माने वंचित हो जिवे से माने यूट्यूब रे सहायता नहीं पारिबे तबे चेष्टा करिवे बिफोर टाइम जॉइन करिया पे ता न होले असुविधा तो हबो ही कारण में ये केते दिन ऑब्जर्व कला परे याकू 500 को कमे को बाध्य होइछु अजथा गुड़िए टंकार खर्च को अटकैया कारण ठाकुर संपत्ति अजथा अपव्यय न हो 500-600 भितर लोक संख्या रोते जूम किसी दिन धरी जेहेतु सकाल स्कूल अनेक टीचर माने रही पारना से निज निज कार्यालय को जाऊँगी तेणु ताकू आखि आगे रखा कमे दि जाए आपण मान अनुरोध रहा एणिकी बिफोर टाइम जॉइन करेंगे ता ना यूट्यूब रे देखिए ये गला आज घोषणा एवं से जो कथाटी मु कहूँ एत लोक आम मैंने शुणुचे गोटे गोटे दिन भोग एक तारिखर भोगर दायित्व आम मैंने कहीं कुंठित होचे मु तो बुझी भी पारे ना कारण असुविधा आम मान हूँ सत्संग आयोजन करने ठाकुर पाखे तो भोग जन भोगदाता रे तेणु आपको आखि आगे रखी आपण मानकर प्रीतिर अर्घ्य निश्चित भाव सादर ग्रहणीय समस्त को पुणी जयगुरु जनाऊँगी।